ассалому алайкум. Ман Хаджибаева Зарина. Мехостам оиди чӣ гуна заказ кардан бо воситаи приложени Faberlic. Барои ин медароем ба приложени худ, баъд корзина зер мекунем. Дар поён корзина нависта мондааст, зер мекунем. Ҳангоми зер кардан дар ин ҷо менабинед якта блюдча ва дар поёнаш ҷам истодааст. Зер мекунед. Анакнун барои он чӣ ки ба шумо лозим аст вибр кардан, албатта ба шумо лозим мешавад каталог. Барои ин мебароем ба каталог электронный вариант медароем. Ман ба худам скачать карда мондаам электронный каталогро. Мана нигоҳ мекунем ба чӣ мо лозим аст. Барои ин масалан допустим дезодорант, антиперспирант нигоҳ мекунем. Дар поёнаш ман ин намуд рақамҳо аст 2593. Инро мо артикл мегӯем. Ҳамун артиклро бояд ки мо вадид кунем, яъне мегузарем 2593 ворид мекунем. Ҳаминро 2593 ва пахш мекунем дар инҷо блюдчаро поиск. ҳангоми зер кардан мана чӣ хел ки досед ба шумо продукт нархаш балаш ки баромадааст маъқул бошад в корзину менависед. Анакнун далее бош чӣ лозим аст мебинем масалан зубной щетка. Дар инҷо зелёная щетка 117 артикуляш. Баъд вадид мекунед дар инҷо найти товар 117 поиск. Зер мекунем. Дар инҷо буромадааст нархаш, балаш ва инчунин маълумот оиди ин маҳсулот. Баъд чё мекунем? Вақте ки шумо набиред кардед, мегузаред ба корзина, нигоҳ мекунед. Он чӣ ки шумо дар инҷо масалан ман дуто чизро ҳозир добавид кардам. Пеш ман ин парфюмҳоро добавид карда будам. Дар айни ҳол ҳангоми харид кардан компания ба мо скидка додааст, яъне дар каталоги оянда ман метавонам бо скидка аз 50% истифода барам. Нигоҳ мекунем. Дар инҷо вақте ки ҳама чиз маъқул, нархномаро мебинем. Закази ман 370 бал, яъне ҳамаи он харидро компания бал мегардонад, яъне суммаи заказамонро ба бал мегардонад, яъне 205 сомона мо аз рӯи бал 370 бигузашт. Яъне нархи каталог 275 сомон, аз ҳисоби он ки монда скидка моҳай компания нисбати нархи каталог мова 26% 20% арзон метиҳад. 275 сомони бор ба мо 205 сомон ба омада истодааст. Яъне ман 70 сомону 40 дирҳам фоида гирифта истодам. Баъд продолжить менависед. Ҳангоми продолжить кардан нигоҳ мекунем. Дар инҷо мебинем албатта точка доставки, виберите точка доставкиро шумо муайян карданатон лозим аст. Дар инҷо аллакай ман вибер кардагӣ. Ҳангоми ки шумо вибер кардагитонест точка доставки вот инҷо ҷам аст. Ҷамро зер мекунед. Ҳангоми зер кардан дар инҷо Тоҷикистон бошад Тоҷикистон, город масалан Ниман Худжанд, инҷо самовивоз продолжить. Зер мекунем приложение. Баъд нигоҳ кунед харита мебарояд ки дар он ҷо мана чӣ хел ки досед ҳар як 700 метр ба мо офис дорем, яъне ҳисоби он ки ҳақиқатан ба компания Faberlic дар айни ҳол равшан бо Тоҷикистон ҳамкорӣ карда истодааст, яъне мо официально офис дорем дар як 700 метр. Нигоҳ мекунем кадом офис ба ман наздиктарин. Меёбем аз инҷо масалан Спартак напротив банк Эсхат вибр мекунем. Вибрать. Баъд ҳангоми вибр кардан мана дар инҷо пайдо мешавад, яъне
وقتی که زیر میکنید همه وقت شما میتوانید در اینجا معلوماتی پورا گرید، یعنی من اینجا نوشته شده است. بعد زیر میکنید در اینجا من آدرس، گرافیک رابطه، время работы، در اینجا کانتاکتی هست. میتوانید همه معلومات اویدی این office در اینجا یابید، یعنی هنگام ضرور بودن در عین حال زنگ زده فهمید. ویبرات. بعد زیر میکنیم، نگاه میکنیم. این شما میتوانید از روی کاتالوگ акция ها رو نگاه کنید. یعنی مثلا در کاتالوگ چگونه акция هست. ваш бонус за покупку. در اینجا یعنی بسیاری продуктов то 70%. щетка массажер для очищения лица со скидкой 70%. یعنی از نرخ کاتالوگ 70% ارزان اومده ایستاده است. یونکی من красфер для лица серии One Week со скидкой 55%, یعنی از کاتالوگ 55% ارزان اومده است. یونکی من اینجا باز هست любое средство для ног. مثلا می‌داریم любое средство برای уход за ногами. اینجا من чекал دوستان крем антиперспирант, размягчающий крем компресс для ног. особенно خرید کردگی هم ما со скидкой омдост زیاده است 50% в корзину. Применить. بعد камтар انتظار میشیم вернется в корзину. чекал دوستان من скидка, همه скидочная цена мехалак с зеленым окрасом, да, меньше зеленый цветом это высвечивается. همه اش معقول باشد، نرخ نماهوش. وقتی که شما گرفتید تا همش به شما معقول شد، بعد می‌نویسید продолжить. زیر میکنیم кнопкой سرخ продолжить. як چی رو گفتمونم در اینجا نگاه کنید. اگر وقتی که شما کاتالوگتون نیست نمیدونید از کجا گرید، اینجا تواری هست زیر میکنید. مثلا شما و کاتالوگتون نیست نمیدونید از کجا چی ویبر کنید، می‌دارید акции زیر میکنید. در اینجا بروهای اکسیون هست. مثلا ویبر میکنید از اینجا. یا که شما دکار شامپونا уход за лицом, за телом. уход за телом. сони بعد من در اینجا все продукты. уход за волосами. من за волосами. شامپونی لازم است. شامپون زیر میکنید. شامپونی می‌دارید. من алка اینجا و همه نبوده شامپونی مثلا کاتالوگ نبوده که چه قشنگیم. شما میتونید همه آن شامپونی که در ماه است از همینجا алка یابید با نرخ‌های акционные, یعنی со скидкой زیاده абис. Допустим, моманин алоэ шампунь нархаш اینجا чекал 380 мг, объемаш калон, нархаш даст раз, арзон вибор میکنید. من اینجا корзина час زیر کنید добавить میشه. галочки سرخ пайда میشود. یعنی هنگام کاتالوگ نداشتن هم شما میتونید. допустим, شما یکم губной помада یا туш لازم است макияж زیر میکنید. بعد губной помада бошад губы, برای چشم باشد منجو می‌نویسید глаза, туш бошад агар туш для ресниц. من همه نموده туш‌هایی که مونده هست میبراید نرخ نماهوش کدی. те которые со скидкой, те которые без скидки همش است از روی نرخش دیده ویبر میکنید. وقتی که همش ویبر کرده شدید بعد продолжить. продолжить. من نگاه میکنیم. так من در اینجا نشان داده شده است начислено баллов без панчсяж к оплате аж. چون این خیلی شد ماشمو میگم من چیکار که دوستان وقتی که من ویبر کردم سومی заказам на самом деле 370 сумма از روی کاتالوگ از روی скидкам 232 сумма, یعنی من با кампания از 270% скидочная цена нархи از کاتالوگ ارزان داد. بعد особенно اون که من با معاش میآید скидка списана در اینجا кампания شوتی من با پول میپرداید و هنگام بار گرفتنم محصولات گرفتنم از
суммаи заказам минус мекунад, яъне аз 232 сомон 151 сомону 37-ро худаш пардохт кард, ки дар натиҷа ман ҳамагӣ 89 сомон 68 дирам оплатам ҳаст. Халос. Дар инҷо заказать мна зер мекунем камтар мана. Чикор ки дӯстон, ура! Вы оформили заказ Faberlic. С чем я и себя поздравляю. Анакнун манамин тавр аст, яъне агар ба шумо ин видео ягон ёрӣ расон, ман хеле хурсандам. Ягон савол дошта бошед, албатта нависед, ёрӣ мерасонем. Саломат бошед. Хайр.